প্রতিদিনই কিছু না কিছু কারণে মানুষ মৃত্যু হচ্ছে। তো আমরা কি পত্রিকাতে কিন্তু টিভিতে মারা গেছে কিন্তু পত্রিকাতে আমি দেখিনি। ঠিক আছে, লক্ষ্য করে দেখবেন এর মধ্যে কোভিড নেই। ঠিক আছে, কোভিডটা কিন্তু najak তো এটা প্র্যাকটিক্যাল একটু টাইম নেয়, কিন্তু কোভিডটা ভাইরাস ছিল সেখানে অনেকটাই ঠিক আছে। তো করোনা কালে তো আমরা এই বারবার অনেক ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, আমি বলেছি joto kutum leka media person meron chong ring karo chong TB vaccine chong eto din sio je charai rok simi TB vaccine ro tabok okra no bor jangai abo special drive jate 2025 ni bising no chong chini India ni bising ni TB no komeri re mano mukto khlai mano abon bagi no special drive re jago inke sara bharoto 274 ta डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खाजाका आबि सिंगो चिनी त्रिपुरा 4टा এবং চিনি গুমতি डिस्ट्रिक्ट को একটা চং মানে ভাগ্যবান মানো চং চিনি গুমতি डिस्ट्रिक्ट नबो आकाशा ओ डिस्ट्रिक्ट को खजाका 4टा बिसिंगो चं चिनी डिस्ट्रिक्ट को ताबो जे okra रक नो टीबी नि वैक्सीन रनाय विशेष करे যারা বয়স্ক 60 नि ऊपर এবং তে ইনি ডায়াবেটিক ভুগিনেরাও বা নি कैंसर भुगिनाय आवश्य जे हाई रिस्क ग्रुप बरन सम वैक्सीन होनाय जोंनि डिस्ट्रिक्टआव प्राय 1 लाख नि ऊपर जों टारगेट खायजा जों बरन वैक्सीन होनाय जाते करे जों जोंनि डिस्ट्रिक्ट टीबी मुक्त 2025 नि बिसिं न खायमानाते आबन बागे निरन जों जत रिंका এবং ताव जोंनि टेक्निकल सेशन नि बागे डॉक्टर चिरंजीत नेवतिया काम के बुझोगे होनाय।